Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Madina. My ID number H011913, Class English Education of A 2019. Third semester, Intermediate Grammar Course, Mr. Adi Isma, SPD, MPD. Well, I will explain the material about preposition. What is preposition? Now let's see the explanation. Definition preposition. Pengertian preposisi. A preposition is preposition which is a word that is placed before a noun or pronoun which shows the relationship between a noun or pronoun with another word in English sentence. Preposisi adalah kata depan yang merupakan kata yang diletakkan sebelum kata benda atau kata ganti yang menunjukkan hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Kinds and example of preposition in English. Macam dan contoh preposisi dalam bahasa Inggris. The first, preposition of place. Preposition used to denote a place or position. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. There are many kinds of preposition of place, such as on, in, at, from, beside, between, near, above, below, under, in front of, in back of, under, and by. Preposition of place banyak sekali macamnya, yaitu on, in, at, from, beside, between, near, above, below, under, in front of, in back of, under, dan by. For example, sebagai contoh. First example. Contoh pertama. I put my handphone on the table. Aku meletakkan HP-ku di atas meja. Second example, contoh kedua. His home is near the mosque. Rumahnya berada di dekat masjid. Third example, contoh ketiga. There is a ball under the table. Ada sebuah bola di atas meja. Second, preposition of time. Preposition used to denote time. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Several types of preposition that can be used, namely at, on, in, before, after, from, till, for, since, and during. Beberapa jenis kata yang dapat digunakan yaitu at, on, in, before, after, from, till, for, since, dan during. For example, sebagai contoh. First example, contoh pertama. He will come before this week. Dia akan datang sebelum minggu ini. Second example, contoh kedua. She always gets up in the morning to help her mother. Dia selalu bangun di pagi hari untuk membantu ibunya. Third example, contoh ketiga. In September, I will graduate from the campus. Pada September, saya akan lulus dari kampus. Third, preposition of direction. Preposition indicating direction or movement. Kata depan yang menunjukkan arah atau pergerakan. For example, sebagai contoh. First example, contoh pertama. I want to go to library now. Saya ingin pergi ke perpustakaan sekarang. Second example, contoh kedua. We will jump into the pool together. Kami akan melompat ke kolam bersama-sama. Third example,
Contoh ketiga. There is a man walks toward me. Ada seseorang berjalan ke arahku. That was my explanation about preposition. That is all and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.